अस्सलाम वालेकुम। तलकुचीरी के साथ मंगल यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान के कदावर रहनुमा और कौम के दिल की धड़कन महाजर अवाम के उर्दू स्पीकिंग तबके की और बल्कि मजलूम अवाम की मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगा, दिल की धड़कन अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त जो मातूब हैं, अपनी माजरत के बावजूद भी बैरून मुल्क मुकीम हैं और उनका केस अदलिया में चल रहा है और पाकिस्तान की अदलिया मुस्बत फैसले ले रही है और अनकरीब अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा तो हो सकता है वो पाकिस्तान भी आ जाए। और पाकिस्तान इसलिए भी वो आना उनका ज़रूरी बन गया है कि अवाम उनके मुंतज़िर हैं, अवाम के ऐन उमंगों के मुताबिक वो ये फ़ैसला करेंगे। अगर पाकिस्तान का फ़ैसला करते हैं वो और अदलिया की इजाज़त मिल जाती है और आइन और कानून के तहत वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला सकते हैं, तो यकीनन उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि अवाम फर्श राह बिछाए हुए हैं उनके लिए। उनके अवाम ये कोशिश करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने जब एक मसले पे एक ऐलान करते थे तो हड़ताल हो जाती थी, उस हड़ताल को कोई सबूताज करने वाला नहीं मिलता था। एक इशारे पे उनके अवाम चलती थी और अवाम उनके एमएनए बाहर आ जाते थे असम्बलियों के बाइकाट करके, और झाड़ू की मुहिम उन्होंने शुरू की कराची शहर के अंदर। तो गली गली सफाई हुई, हफ्ता सफाई मनाया गया। मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो एक लीडरशिप का इस वक्त फुकदान है कराची हैदराबाद के इस वक्त शहर में। जो अवाम रो रही है इस वक्त पानी बिजली को गैस को, ये इसकी मेन वजह ये है कि लीडरशिप का एक तरफ फुकदान है। अल्ताफ़ हुसैन जैसा कोई लीडर अगर यहाँ आ जाता, या कोई उन जैसा लीडर, या वो किसी को ये नॉमिनेट कर दें कि ये मेरा नुमाइंदा है, मिसाल आफाक को नामजद करें, खालिद मकबूल को नामजद कर दे, किसी को भी कि हमारा नुमाइंदा है, तो क्यों नहीं वो उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। मगर अगर वो नामजद कर दें, और या तो फिर वो खुद यहाँ पाकिस्तान है, इस वक्त कराची के अवाम किसी निजात दहिंदा के मुंतज़िर हैं और वो ये कोशिश में है कि किसी तरीके से उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचे, ऐवानों तक नहीं तो उनके मसले मसाइल हल हों, क्योंकि कराची के अवाम के इतने गंभीर मसले हो गए हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो वोट लेके आई है, अब अवाम उनको भी पूरी निगाह से देख रही है कि वो हमारे मसले मसाइल हल नहीं करा रही। उन पर भी हद पे तनकीद का निशाना गली कूचों में उनको बनाते हैं और उनके इख्तियार में जितना है वो कोशिश कर रहे हैं। मगर इस वक्त कराची की ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो माजी के जैसे सूरताल हो जाए, यानी कि एक लीडर हो, उसके इशारे पे शहर के अवाम उठें और उसके इशारे पे चलें। अब ये सूरताल अल्ताफ़ हुसैन ही ला सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की सूरताल ये है, वो लंदन में मुकीम है। अब लंदन में वो मुकीम है, वो पाकिस्तान के लिए जस्तजू कर रहे हैं। अदलिया उनको में उनकी रेड दाखिल है। अदलिया अगर उनको इजाज़त दे देगी और अगर इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे खुश हो गई और इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, तो यकीनन अल्ताफ़ हुसैन को कार्ड दे दिया गया, अगर तो पासपोर्ट उनको दे दिया गया ग्रीन, तो यकीनन वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे। और अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए तो तमाम सियासी पार्टियाँ दम तोड़ देंगी जो कराची की नुमाइंदगी करती हैं, और वही एक लीडर बन जाएंगे और वो जो चाहेंगे वो होगा। हो सकता है माजी से कुछ बरक्स हो, मगर काफ़ी हद तक वो अपने अवाम को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। अवाम को अपने शहर में, जो पहले ही गिरफ्तार है उनके शहर में, और वो उनको अपने शहर में दोबारा ले लेंगे। और उनमें ये एक जादू, उनमें कशिश है कि वो इस तरीके से बयानात भी, तकारीर जो करते हैं, वो अवाम के दिल की आवाज़ बयान करते हैं। अपने तकारीर में मजलूम अवाम के दिल की आवाज़ बयान करते हैं, उर्दू तबके के महाजर अवाम के दिल की आवाज़ बयान करते हैं, तो लाजमी उनके प्लेटफार्म पे महाजर अवाम यकजा हो जाएगी और एक बार फिर कराची शहर में इसी तरीके से उनका डंका बजेगा। मगर ये उसी सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट उनकी मंजूरी दे दें और कानूनी और आइनी तौर पर उनको इस बात की इजाज़त मिल जाए कि वो पाकिस्तान में आके अपनी सियासत करें, तो यकीनन पाकिस्तान के अवाम में भी एक खुशगवार लहर दौड़ जाएगी। और पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि अब फैसले करने की घड़ी आ गई है। इसमें पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई
ایسے فیصلے لینے پڑیں گے جو ان کے لیے کڑے فیصلے ہوں، جو ان کے لیے ایک ایسے فیصلے ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہوں، چاہے ان کو اس میں یعنی کہ وہ زہر کا گھونٹ بھی پینا پڑے، مگر پاکستان کے خاطر اسٹیبلشمنٹ کوئی قدم اٹھائے۔ اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، عمران خان کو بھی اپنے بیانات میں لچک دینی چاہیے، عمران خان کو بھی پاکستان کا سوچنا چاہیے، تو لازمی اسٹیبلشمنٹ بھی دو ہاتھ آگے بڑھ کے ان کی لیے مثبت فیصلے کرے گی۔ اسی طریقے سے الطاف حسین کو بھی اپنے لب و لہجے میں بھی کچھ نرمی اختیار کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ تنقید تو پاکستان میں بھی ہو کے کرتے، تعمیری تنقید وہ جاری رکھیں، پاکستان میں بھی آپ کے ہو سکتی ہے، مگر اس طریقے کی گفتگو سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور اپنے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اور کسی طریقے سے اس فاصلے کو گھٹائیں۔ تو اگر وہ فاصلے گھٹانے میں اسٹیبلشمنٹ کے کامیاب ہو گئے اور عدلیہ کی طرف سے کوئی مثبت فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں الطاف حسین پاکستان میں آ سکتے ہیں، اور آ کے وہ پاکستان کے عوام کی رہنمائی فرمائیں گے۔ عوام ان کے منتظر ہیں، جو ان کے عوام ان کو ماضی میں جو نوجوان تھے آج وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، مگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے، اور کیوں پاکستان کے بھی کافی حد تک رہنما جو ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کے پلیٹ فارم پہ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ معافی کا اعلان کر دیں اپنے آنے کی خوشی میں، تو شاید تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ مگر یہ سب کچھ اسی صورت میں ہوگا کہ ان کو اپنے رویے میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی، اور عدلیہ کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جائے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے حق میں کوئی فیصلہ کر دے۔ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنے والے دنوں میں کچھ کڑے فیصلے لینے پڑیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان کی بھی ایک بہرحال اس پاکستان میں ایک حقیقت ہو گئی ہے، عمران خان کو زیادہ عرصے تک دبائے نہیں رکھا جا سکتا اس کو بھی، کیونکہ اس بہرحال چاہے کیسا بھی انہوں نے بیانیہ جاری کیا ہے، مگر عوام میں ان کی ایک مقبولیت ہے عمران خان کی۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ان لیڈران کو ایک موقع اور دینا چاہیے، اور ان لیڈران کو پاکستان کے اندر آزادی دی جائے، سیاست کرنے کی آزادی دی جائے۔ جو پاکستان کی بولی بولتا ہے، جو پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے اداروں کا احترام کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان کے دشمنوں سے اس کے روابط نہیں ہیں، اس سیاستداں کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہمارا یہی کہیں گے، پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان میں استحکام لانے کے لیے یہ فیصلہ بے حد ضروری ہے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔